पाइबे रोमियो मंडल निकट को प्रेरित पाउलक पत्र रोमियो मंडल निकट को प्रेरित पाउलक पत्र तार 12 अध्याय 2 पद आमे केवल 2 पद ही देखिबा रोमियो मंडल निकट को प्रेरित पाउलक पत्र 12 अध्याय 2 पद तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ नाही किंतु जेपरि तुम्भे माने ईश्वरक इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य और सिद्ध विषय कोन एहा परीक्षा कर जानि पार एथि निमंते आपण आपण मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हुआ। मंडली भौणी को धन्यवाद दिए हम वाक्य पठन साहाय्य करूछंती जदि मु कोनसे वाक्य कहिबी तबे एही पठन साहाय्य करूथिबे मोर अनुरोध जो अंश आज हमें पाठ कलु एता में देखुछु लेखा जो अछि तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुओ नाही। प्रिय मंडली जेतो हम चिंता करू ए वाक्य लेखा जीवार समय किंतु वर्तमान रो समय पर हम टिके चिंता करू ए वाक्य जते बेले कुहा जाउ अछि जेतो हम पढुए आपण माने पढुतबा समय रे आपण मान को कोन कथा कहि थाए अमन को काहे कि ए प्रकार विषय लिखि अछंती पाउल स्थान रे रोमियो मंडल निकट से लिखितिले किंतु सेही रोमियो मंडली रो वाक्य आज आमो पाई प्राचुर्य होते आमो पाई प्रयोजन होते आ मो पाई ता कथा कहि कि आज हम चिंता करिबा कोन पाई ए स्थान रे कुहा जाउछि वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही तुमे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही। आज जो मुख्य विषय में चिंता करिबा रिन्यू विथ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड ईश्वर को उपस्थिति रे आज हम प्रत्येक को पुनर्बार निजको नूतनीकृत करिबार आवश्यकता रही अछि। आज हम नूतनता मध्य को जाउ अछि नूतन जुग रे प्रवेश करू अछि नूतन वर्ष को हम पालन करू अछि और से नूतन वर्ष को पालन करबा समय रे हमें विभिन्न आडंबर सहित भेष पोशाकर सहित विभिन्न निश्चित गुड़िक आम जीवन में ग्रहण करताऊ जेतबे गोटे पुरातन वर्ष को हम विदा देइताऊ नवा वर्ष रे प्रवेश करिताऊ प्रभुकर अनुग्रह गोटे मास आम जीवन रो अतिबाहित होई गलानी 2025 साल रो आज हम फेब्रुआरी मास रे प्रवेश कलोनी द्वितीय वर्ष रे आ एई मास रो हम आरंभ होई पारे आज हम अनेक गुडी विषय निज जीवन रे चिंता को नैतिबा आ सेही समस्त चिंता भितरे आज हमको प्रभु करबा पई चाहते तुम्भे माने एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही जेतबे केही काहाकू निजर जो कार्य करिबा समय रे ताको कुहा जाय थाए बा सानो पिलाटे कुहा जाय थाए बा कोनसी बड़ पुओ झियो को कुहा जाय थाए पुओरे पछरे तू कर ना जेतबे तापर इच्छा विरोधी होई थाए ताको बहुत खुशी लागि थाए ना कुछ लगता है ना करना बोली कोई दिले किन लगता है बहुत मजा आता है नहीं किन लगता है बहुत कष्ट लगता है आज जब हमें निज इच्छा रे कोनोसी कार्य करे को इच्छा करू से कार्य करबा समय हमको प्रतिबंधक आसे आ से प्रतिबंधक जब हम जीवन रे आसीबा समय रे कष्ट लागिता है बहुत दुख लागिता है आमान को जीवन रो विषय गुड का हम चिंता करू आज प्रभु हमको गोटे विषय रे रुकावट देउचंते गोटे प्रतिबंधक देउचंते कोन एही वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नाही ए वर्तमान जुग माने प्रेजेंट हमें जो देखु जो देखा देखो हम देखु ए वर्तमान समय को देखु सिचुएशन को देखु ए वर्तमान जुग रे वर्तमान सोसाइटी रे कोन सब परिवर्तन होउची आज जब हम चिंता करू जब हम वर्तमान जुग से तो खाप खोई न चलुछु तबे हमको लोक माने कोन कहबे ओल्ड फैशन नेकी पुरातन रे रही जाय अछि ए पिला के नूतन होई नाही आज पण कोनसी नूतनता देखा जाउ नाही आ जेते बेले बहुत दिन मु कटक फेरुथिली आ सेही समय रे गोटे जणे व्यक्ति को देखिली आ से ताकर पैंट गोटे ढिला पिंदिले सेही समय पर मन पड़िला पुरातन समय लोक को ढिला ढिला पैंट पिनते तो हमें को वर्तमान समय रे से ढिला पैंट नाही सब चिप्पा पैंट ही जाय अछि आता नूतनता गोटे फैशन चेंज हला मॉडर्न चेंज हला जुगर परिवर्तन आसुछि
ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆଉ ତାହା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ এটা ଜାଗତିକ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କଣ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜର ଗାଡି ମଟର ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଅଛନ୍ତି କାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଅଟକାଉଛି ପଚାରୁଛି ବାଇକଟି କେତେ ଟଙ୍କା ସେ କହୁଛି 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବାଇକର ଦାମ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କିପରି ତା ଅଟେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଠି କହୁଛି ଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିୟରରେ 100 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯିବ ଗାଡି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ ଚଲାଉଛି 60 ରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯଦି କୌଣସି ଗାଡି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗିୟରରେ 100 କିଲୋମିଟର ତା ମାନେ ଆଉ ଯେତେ ଗିୟର ଥିବ କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଥିବ ସେ ଗାଡି ନୂତନତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଜି ସେମାନେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବେଶପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏପରି ବାଇକଟି ଦରକାର ମତେ ଗୋଟେ ଏପରି ସାଇକେଲଟି ଦରକାର ମତେ ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସଟି ଦରକାର କହୁଛୁ ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ କହୁଥିବା ମତେ ଗୋଟେ ଏପରି ଶାଢୀଟେ ଦରକାର ସାର୍ଟଟେ ଦରକାର ଟୋପିଟେ ଦରକାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆଉ ଓଲ୍ଡକୁ ଆମେ କେହି ପଛାରି ଯାଉନାହୁଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସହିତ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ এই সমস্ত জাগতিকতা বিষয় অটে ଏ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇଥାଉ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ମୁଁ ଏ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ ଯାହା ସବୁ କରିଗଲି ଆଉ ତାହାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଅନେକ ଆମେ ଏପରି ନିଶ୍ଚିତ ନେଇଥିବା ଅନେକ ଏପରି ଆମେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ନେଇଥିବା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ରାତି 12ଟା ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ 00 ହଉଛି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥାନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତତା ନେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ নত ହେଉଅଛି এই বছর ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତତା କରୁଅଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ କାଟିବି ଗୋଟେ ନୂତନତାର ଜୀବନ ମୁଁ କାଟିବି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତତା କରିଥାଉ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ এই ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୋ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଜି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳକୁ এই 12 ପଦରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ତେବେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ତେବେ କଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ହୋଇପାରେ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବେଶପୋଷାକ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣି ଶୁଣି ଫଟା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ এই সমস্ত বিষয় ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କେତେ ଦୂର ଈଶ୍ୱର এই সমস্ত ବିଷୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଯାହା ତୁମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟରେ ଅଛି ଯାହା ତୁମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛି ତାହା ମୁଖ ଦେଇ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଆଉ ତା ବେଶପୋଷାକରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଅଛୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ ଆଜି କିପରି ନିଜକୁ ଗଠନ କରିଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଜି ଯେପରି ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜର ସମୟ ଦେବା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପଛରେ ରଖି ଜଗତକୁ ସମୟ ଦେବା ଆଉ ସେତେ ସମୟ ଶୈତାନ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା ଶୈତାନର ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ ବେଶପୋଷାକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଜି ତାହେଲେ ପାଉଲ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଅନୁରୂପୀ ନ ହେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେବା ସମୟରେ କିଛି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଉ ଲିଭ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ
प्रथम विषय आमे मंद अभ्यास गुडी को छाड़िबा पय आमे चिंता करि थाउ मो जीवन रे एई मंद विषय गुडी को अछि एई विषय गुडी को मो गुप्त रे करि थाए पिता माता को ठारो लुचि की करि थाए मो मो स्वामी ठारो लुचि की करि थाए मो मो स्त्री ठारो लुचि की करि थाए आ मते एई विषय रे परिवर्तन आवश्यकता अछि काई कि मो परिवार अछि मंदता आड़ को गति करू अछि मो वर्तमान जुगर अनुरूपी होई गय अछि और आज से विषय रे परिवर्तन करिया पय चाहते आज मो जीवन स्मोकिंग रो हैबिट अछि ड्रिंकिंग रो हैबिट अछि आई समस्त विषय रे परिवर्तन मते दरकार एटा हम जागतिक भाव रे चिंता करिता आज हम चिंता करतो मु किपरि गत वर्ष मानकर अनेक अर्थ को व्यय करि दैछि पर कोनसी फाइनेंशियल स्टेटस नाही बैंक बैलेंस जीरो अछि मु मो बैलेंस को के नियंत्रण मध्य को लेबा को चाहे ए गोटे जागतिक भाव रे चिंता धरा अटे एम से कोन मंद विषय नाही संकल्प वेरी गुड किंतु केते दूर ए समस्त विषय गुडी को हमें कार्यकारी करि पारि था केते दिन हमें को पालन करि पार थाउ अनेक मध्ये पूरी चिंता करि थांती मु मोर आ परिवार को आज ठीक भाव रे प्रतिपालन करिबी आज मो परिवार के आदि नष्ट हो जाय अछि अति परिवार को आज गठन करिया पे चाहे आज मो परिवार को समय देबी मु आज प्रभु को सहित सहभागिता रे बढ़िबी अनेक चिंता कर आज अधिक अधिक प्रार्थना रे समय काटिबी आज मो वाक्य अध्ययन रे समय काटिबी और अनेक कोते मु आज स्वस्थता जो कि हेल्दी फूड जोडे कि हमर देह पई स्वास्थ्यकारक खाद्य अटे ताहा मु ग्रहण करिबी अनेक संकल्प गुडी को हमें निज जीवन रे नै था किंतु हम जीवन रे कोन ता कार्यकारी करि पारि थाई कि केते दिन धरि हम ताको कार्यकारी करि थाउ जनवरी 1 कष्ट बिते बहुत कष्ट लागुची जनवरी 2 प्रभु हम करि पारुनी जनवरी 3 एपर जेतबे गोटे गोटे दिन गडी जाई थाए जेतबे पूर्ण जाई डिसेंबर 31 तारिख रे पहुंचीताउ वो जहां थिली वो सेहाई अछि वो जीवन में कौन सी परिवर्तन ना आज हमें कहा को अनुकरण करूछु वर्तमान युग को अनुकरण करूछु के मंडली ए समस्त संकल्प गुडी को कोड जाउची काहे कि हम जीवन रे परिवर्तन आसु नाही काहे कि हम जीवन रे दुर्बलतार विषय गुडी को रहि अछि किछि त गोटे भूल रहि अछि काहे कि जानि छथि ए वर्तमान युग को हमें अनुकरण करूछु जेतो हमें देखिबा इस तरह लिखा जाउची कि पॉइंट गुडी को देखिबा पई चाहि जोहन तार 1 रो 10 पद आपण पढंतु से जगत रे थिले ओ जगत ताक द्वारा सृष्ट हैला तथापि जगत ताहाकु चिन्हिला नाही आमे देखुछु से जगत रे थिले और जगत तांको द्वारा सृष्ट हैला तथापि आश्चर्य विषय से जगत रे थिले जगत को सृष्टि कले और सेई जगत को सृष्टि करता को ये चिन्हिला नहीं जगत चिन्हिला नहीं और सेई जगत रा में अनुरूपी होछु कि मंदली आज हमें काहे कि जगत रा अनुरूपी हेबा नहीं प्रभु आज वाक्य रे बाबा पई चाहते कारण ए जगत सृष्टि करता को चिन्हे नहीं ए जगत सृष्टि करता कर नाम को मध्य जाने नहीं ए जगत सृष्टि करता कर नाम जाने माया पई इच्छा करे नहीं गुणा करू अछि केवल सेति को नहीं आपण माने जेतबे देखिबे जोहन तार 3 रो 19 पद टिके पढंतु आउ सी विचार एही जगत रे ज्योति प्रकाश होई अछि और लोक माने ज्योति अपेक्षा पर अंधकार को भल पाइले जो से मानकर कर्म सब मंद यो मंडल आमे काहे कि वर्तमान जुगर अनुरूपी हेबा जेतबे ज्योति जगत रे प्रकाशित होउछि और से ज्योति प्रकाश हेबा समय रे लोक माने कोन करूछंती आक भल पाउछंती बोले लेखा देउछि अंधकार को भल पाउछंती लोक माने की ताले ए जगत रे रहउछन ना जगत बाहर रहउछन जगत रे ही रहउछंती और जो समय कि ज्योति प्रकाशित होइछि जेतबे लाइट जळुछि और आमे स्थान रे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस वेशभूषा पिंधिछु ता प्रकाशित होछि नै कि आज जेतबे अंधार देहि जीव आमे केउ ड्रेस रो छ आमे केही जानि ना मु कोन करूछि आपण माने केही देखु नांती आज जेतबे लाइट जळिबा आरंभ करिवो हठात कि ना आमे माने को परिस्थिति रे दिबा ताहा कोन हो प्रकाशित हेइ जाउछि ता माने ए जगत रो जो थिबा व्यक्ति माने से माने ज्योति को घृणा करिवार कारण से माने मंद कार्य गुडी को ज्योति रे प्रकाशित होई जाउछि और सेति में से माने अंधकार को पसंद करूचंती
এই জগৎକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଏ ଜଗତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଜଗତ କଣ କରୁଅଛି ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁ? ଆଜି ଆମେ କଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ କଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିଛୁ କି? ତାଙ୍କର ଠାରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ପରିଚୟ ଦଉଛୁ, ଆଉ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଅଛୁ କି? କାରଣ ଏ ଜଗତ ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋହନ ତାର 7 ପଦ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ତାହାର କର୍ମ ଯେ ମନ୍ଦ, ମୁଁ ତାହା ବିଷୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। এই জগত আজ আমাকে প্রেম করুছি কাইকি না আমি জগতর অনুরূপী হইছু। কিন্তু জগতর অনুরূপী কি হই নথিলে? যীশু খ্রিস্ট হই নথিলে। আর সেটিপাই স্থানে কোন লেখা যাଉଛି? এই জগত তুম মানকু ঘৃণা করে নাই। এই জগত কাহাকু ঘৃণা করুଅছি? যীশুଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛି, କାରଣ ତାହାର କର୍ମ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଜି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କିପରି ଶୁଣିବେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ? ଯଦି ମୁଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ କାମ କରେ, କଣ ନା ଦିନରେ 24 ଆୱାର୍ସ ମଧ୍ୟରେ 1 ଆୱାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ କାଟିଛୁ କି? 1 ଆୱାର ଆମେ ଫେଲୋସିପରେ କାଟିଛୁ କି? ପାରିବାରିକ ସହଭାଗିତାରେ ସମୟ କାଟିଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତର ସମୟ କାଟିଛୁ କି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଭାଗିତାରେ ସମୟ କାଟୁଛୁ କି? আজ আমি চিন্তা করু, আজ আম পরিবারে কোন প্রভুଙ୍କର উপস্থিতি ଅଛି କି? আজ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରେ? ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ଅନେକ ଆଜି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି, ଭାଇ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜଗତ এই প্রকার ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜାଉଛି, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଭ୍ରି ତାର 10:25 ପଦ ପଢିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛ ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛ ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନାଇଁ କି? ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ନା? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ନାଇଁ କି? ଘରେ ଘରେ ବସି ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ନାହିଁ। ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି କି? ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ପଢିଲେ ପରା, ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହୋଇପାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହା ବାସଗୃହ ଅଟେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ରୀତି ରିବାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କାହା କାହା ସହିତ ଯଦି କଥାରେ ପାଳକଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ, ବା ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ, ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କାହା ସହିତ ହୋଇପାରେ, କିଛି କଥା ଯଦି ରହିଯାଇଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ? ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରେମ କରୁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି? ଆଜି ଆମେ କାହାର ଅନୁକାରୀ ହେଉଅଛୁ?
चतुर्थ विषय को देखिबा जोहन तार 12:31 और द्वितीय कोरिन्थियो तार 4:4 आगो 31 हमें पढ़िबा। विचार उपस्थित एबे एही जगतर अधिपति को बाहर रे पका जीव। आमे देखु छु ए स्थान लिखा जाए ए जगतर अधिपति को कोन पका जीव बाहर पका जीव कारण से किए होते शैतान ए जगतर शासक शैतान अछि। तेरे करी हमको ए स्थान रे पाउल सतर्क करा दिउचंते तुमे माने जगतर अनुरूपी होना। द्वितीय कोरिन्थियो तार 4:4 जे ख्रीष्ट ताहाको गौरवमय सुसमाचारर आलोक जेपरि एही प्रकार लोकଙ୍କ प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमन्ते एही जगतपति अविश्वासी मानिकर ज्ञान ज्योति अर्थ करी अछि। আজি যদি আমি विश्वास रे अछु तेबे जगतपति हमको अंध करि पारिबो ना। आज ए जगतर जो चाकचक्य मध्य हमको से जो हसाई हजाई देउछि ता से करि पारिबो नाही। आज हमको विश्वास रे स्थिर रहिबाको पड़िबो विश्वास रे सुदृढ़ हेबा पई पड़िबो। आज प्रभु हमको एही आह्वान दियंती ए जगतर अधिपति शासनकर्ता जे शैतान से जगत को शासन करूअछि। ते मंडली चिंता करू आज आमे कोन जगतर अनुरूपी होउछु कि अनेक पद गुड़िक अछि केवल जे जगत जीसु को घृणा करितिला ताहामे ए जगत जीसु को अनुकरणकारी मान को मध्य घृणा करे। जो माने जीसु को प्रेम करंती जो माने जीसु को नाम पई निंदा पाते और सेमान को मध्य जगत घृणा करूअछि। आपण माने घरे गले ता पढि पारिबे और ताहा मध्य वाक्य रे लेखा जाउछि जोन तार 15:19 पद रे। तापर हम देखुछु ए जगत जे केवल जीसु को घृणा कला ताहा नै जीसु को परवर्ती समय रे प्रभु जीसु जहा को प्रेरण करूअछंती ए जगत ताहा को मध्य घृणा करूअछि जोन तार 14:17 पद। आत्मा को देबे जगत ताहाको ग्रहण करि पारे नाही कारण जगत ताहाको देखे नाही किबा जाने नाही। तुमे माने ताहाको जान कारण से तुमे मानक संकर थांती पुणी से तुमे मानक अंतरे रहिबे। हालेलुया हालेलुया। आज सेई पवित्र आत्मा परमेश्वर जे कि हम मानक संग रे रहबे बोली वाक्य रे कोआ जाउछि और सेई आत्मा को के चिन्हे नाही जगत चिन्हे नाही जी कि यीशु को चिन्हिला नाही और से आत्मा को कोन चिन्हिबो। आज जदि हमें जगत रो अनुरूपी होउछु प्रिय मंडली यार अर्थ आज हमें यीशु को स्थान देई पारिछु कि ताकर आत्मा को आज हमें स्वीकार कर पारो छु कि कारण जेकर हमें यीशु को निज जीवन में ग्रहण करिना हो और यीशु कर से वाक्य को निज हृदय रे रखिना हो से समय रे वाक्य को भुलेला बड़ी शैतान से हम निकट उपस्थित हुए। जेतबे हमें माथ्यू तार 4 लुक तार 4 अध्ययन करू प्रभु यीशुଙ୍କର परीक्षा विषय लिखा देउछि और से शैतान वाक्य को जानि छी ना नहीं जानि छी कोन बढ़िया रे जानि कारण से यीशु को परीक्षा करबा समय रे कहूछि लेखा अछि आपण माने पाठ करिवे तीनोटी जाक परीक्षा रे लेखा अछि बोली से कहूछि और प्रभु यीशु तक एनकाउंटर करी कहउचंती आहुरी लिखा अछि। हालेलुया हालेलुया। आपण माने जदि वाक्य रे पूर्ण होचंती स्वल्पतारे पूर्ण हले शैतान लेखा अछि कहि आपण को फसै देबो। जदि आपण वाक्य रे आहुरी पूर्ण हेबाक इच्छा करन्ते जेपरि दाऊद कहउचंती कि संता 19:11 पदरे मु जेपरि पाप न करे तुम विरुद्ध रे पाप न करे एथिबे म आपण हृदय रे तुमर वाक्य को संचय करी रखि अछि। आ जेतले पाप हम जीवन रे आसी थाए प्रलोभन आसी थाए जगतर विभिन्न प्रकार मोहमाया आसी थाए और सेही समय जेतले हम ईश्वर कर वाक्य को संचय करी रखिबा हम जीवन जेतले से शैतान प्रतिबंधक आनिबो प्रथम पीतर 5:8 परी कोन सिंह रे आसीबो गर्जन करिवो आमे कोन कहबा आहुरी लेखा अछि। हालेलुया। हालेलुया।   हालेलुया।
आज प्रभु हमको कौन सी शक्ति दे पाछंती आज को हमें प्रभु को निकट से अनुभव चुकी ताको निकट समय अतिबाहित करू चुकी ताको शक्ति को हमें आह्वान करू चुकी ताको सेही वाक्य को निज जीवन में संचय करू चुकी यदि हमें संचय न करू आज आसु हमें प्रभु को सेही शक्ति को निज जीवन रे मांगिबा पई ताको निकट रे प्रार्थना करिबा तुम्हे माने जगतर अनुरूपी हुआ नहीं आउ सेठिकी नुमे प्रिय मंडली प्रथम करंथियो तार 7:31 पढिबा जो माने जगतर विषय भोग करती से माने भोग न करिबा लोक परि होती कारण एही जगतर रूप परिवर्तित हेउअछि ए जगत ताके स्थिर नहीं ए जगत कोन होछि परिवर्तन होछि किछि समय हमको आनंद मिलुछि तो किछि समय हमको दुख मिलुछि किछि समय आज हमें आडंबर समय कटुछि तो किछि समय हम जीवन में शोक दुख क्रंदनर समय आतुछि जगतर समय परिवर्तन होछि आज मते जने से भाई कहले आउ भाई मो आज बहुत खुशी अछि मो घरे सिना छात घर नहीं मो घरे सिना गोटे मोबाइल नहीं जाकी स्क्रीन टच मोबाइल किंतु मो हैप्पी आई एम हैप्पी कारण ईश्वर मो संगे रहते हालेलुया हालेलुया आज हमको सेति की ईश्वर को कहि पारुछि कि प्रभु मो पकड़े कार नहीं प्रभु मो पकड़े साइकिल नहीं प्रभु मो पकड़े बाइक नहीं प्रभु मो पकड़े स्क्रीन टच मोबाइल नहीं मो आज खुशी अछि हालेलुया आज जेत मो प्रवेश कली गिद्याघर को लेखा होछि सामने मोबाइल टी बंद करंतु बोली हठात किना मते स्ट्राइक करा मु केबे मोबाइल बंद करेनी साइलेंट कर दे मुझे जदि लेखा है मु न करिवि त माने मु आगे को पालन करू नै संगे संगे तो स्विच ऑफ कर बैग रे पके देबी प्रभु कर गौरव मु जाने नाही काहे कि प्रभु मते से कराई पे कहले प्रभु नाम गौरव आसु आमे प्रभु निकट को गति करू ई जगतर रूप परिवर्तन हेउ अछि आसन्ना दिन मान पर कोन घटिबा आमे के जानु ना और वर्तमान समय परिस्थिति बहुत भयंकर समय आड़ को गति करूछि आसु आमे वर्तमान जुगर अनुरूपी हेबा नाही जाकुब तार 4 रे 4 पद पढिबा एहा व्यभिचारिणी माने जगतर मृतता ईश्वर को शत्रुता एहा कोन जाना नहीं अन्ते जे केही जगतर मित्र हेबा को इच्छा करे से आपण को ईश्वर को शत्रु बोली प्रतिपन्न करे जति हम जगतर अनुसरण करू तेमे हम कहा को घृणा करूछु ईश्वर को घृणा करूछु ईश्वर को हम शत्रु बोली प्रतिपन्न करूछु यदि हम जगत को घृणा करूछु तबे हम ईश्वर को प्रेम करूछु तबे ईश्वर हमर मित्र अटंगे हालेलुया हालेलुया हम यदि कहार अनुकारी हेबा ए जगतर वर्तमान जुगर अनुकारी हेबा ना ईश्वर को अनुकारी हेबा पई हम यदि प्रस्तुत अछु हे मंडली हे पिना माने आज हम कोन प्रभु को निज जीवन में स्थान दउछु कि अनेक क्वेश्चन एतबे आज रो सोशल मीडिया ते आपण अनेक विषय को सुनिबे बहुत कष्ट लागि थाए केबे मते ए प्रकार विषय मु सुनि नथिली वर्तमान ता सुनिबा को मिलु अछि आज आपण को विश्वास ऊपर क्वेश्चन आसीबो आज कोन आपण वाक्य को भलो भाबरे बुझि चंती कि यदि बुझि चंती निश्चित रूपे सेही शैतान को कहिबे आहुति लेखा अछि एही विषय दूर शैतान हालेलुया आशु आमे निजको प्रभु चरणतले मत करिबा शारीरिक अभिलाष गर्भर पूर्णता ए जगत अथे ताहा प्रथम जौनतार 2:16 रे लिखा जाउछे प्रिय मंडली ए जगत केवल शरीरर अभिलाष को पूर्ण करिबा को इच्छा करूछि आपण यदि पाठ करिवे प्रथम जौनतार 2:16 और से स्थान मध्ये ता प्रकाश करा जाय कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और लौकिक गर्व संसार रे थिबा एही समस्त विषय पिताଙ୍କ ठारे नुहे मात्र संसारରୁ उत्पन्न होई थाए आज हमें देखुछु शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व एही सब ईश्वर हमको देई न थांते आज मो आज गर्व करिवार कोन आवश्यकता नाही आज यदि मो संभ्रांत श्रेणी प्रभु मते उन्नत करी छन्ते प्रभुकर गौरव हो यदि प्रभु आज मते सुंदर विषय उपहार दी छन्ते प्रभुकर गौरव हो मोर गौरव रे आवश्यकता नाही आज मो कोन प्रभु कोई समस्त गौरव दउछि कि आज अनेक छन्ते
जो माने कि उच्च स्थान आवश्यक करिथांती, उच्च पदवी आवश्यक करिथांती, उच्च हेबा पय आवश्यक करिथांता नाम प्रकाश हो बोली निजको इच्छा करिथांती। आज प्रभु ता चाहती नहीं, प्रभु घृणा करंती। जे उच्च हेबाकू इच्छा करे से निजको कोन करू बोली बाके लिखा जाय, नक्त करू। हालेलुया। हालेलुया। आज ईश्वर को विश्वासी माने निजको सेही पथयोग्य मेषतुल्य नीरव होई रहबा पाई आज से उदाहरण साजिचंते। आज से गुरु होई सुदा शिष्य मान को पाद धोई देले और निजर गामुछा पट्टी रे भिड़िले पानी आनी कि प्रत्येक शिष्य मान को गोड़ को पोछि दउचंते और तापर से पुनर्बार वस्त्र को पिंधुचंते और पचारुचंते तुमे कोन बुझी पारलो मु कोन करली, मु गुरु होई सुदा जदी एपर की कार्य करि पारु अछि तुम मान को मध्य ता करिबा पई पड़िबो। हालेलुया। आज हालेलुया। प्रभु हमको ए पूरी स्थान को नेबा पई चाहते, नत करबा पई चाहते। आज कोन मु नत होबा पई प्रस्तुत अछि कि जदि मु नत होई पारु नाही यार अर्थ मो जीवन रे गर्व अछि। एई लौकिक गर्व, शारीरिक अभ्यास, चक्षुर अभ्यास। आज हमको चक्षु रे बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस, बहुत सुंदर सुंदर वेशभूषाक, सुंदर सुंदर खाद्यपेय समस्त हमें देखि थाउ। ए समस्त जगत उत्पन्न अटे और ईश्वर आज हमको सही आनंदमय आडंबरपूर्ण जगत रु विच्छिन्न करबा पई चाहते, सेपरेट करबा पई चाहते। और सेति पई माथ्यू तार 5 रो 15 लिखा जाउ अछि, कोन लिखा जाय, दीपमुख ऊपर रखती सेथिरे ताहा गृहरे थिबा समस्त लोकंकु आलोक दिए। ता पर जे आपण माने पढिबे लिखा जाउ अछि, तुम मानकर आलोक लोक मान निकटे प्रकाशित हो। आज आपण माने जदि प्रभुଙ୍କର प्रकृत विश्वासी भाबरे गठित होई अछंती और से दीप जते बेले मान ऊपर लखा जाई थाए ता आलोक प्रकाश करि थाए और से समय समस्त लोक माने आपणकर विश्वास को देखि कहार गौरव करिवे, पितांकर ईश्वरकर गौरव करिवे, ना कि प्रत्युष्टर गौरव करिवे, ना कि पालक मास्टरकर गौरव करिवे, ना कि मंडलीर कर्मकर्ताकर गौरव करिवे। ताहा नुई त्यो मंडली चिंता करू आज आमी कहार परि परिवर्तित होउछु। जगतर अनेक अछते निजको गर्व करबा पई चाहते आ वाक्य रे कोन हुए की गर्व करिवो, किमिति आमी गर्व करिबा, ओ प्रभु को चिन्हे जाने बोली আজি प्रभु को निकट गर्वित हेबा आवश्यक रहि अछि। शेष पदटी आमी देखिबा प्रथम जोहन 5:19 पद। पापात्म अधीन एहा आम्भे माने जानु। समस्त जगत जे पापात्मार अधीन एहा आमे माने जानु। आमे समस्त ईश्वर को ठाରୁ जात अछु। यार अर्थ आज आमे ईश्वर को संतान परि कार्य करिवार आवश्यकता रहि अछि। आज आमे ईश्वर को संतान परि कार्य करू नाहु, आसु आमे निजको जागृत करिबा। उपदेश को तार 12 एक पदरे कोन लिखा जाय, ଯୌବନ କାଳେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି तुमे अपना यौवन अवस्था रे ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ सृष्टिकर्ता को स्मरण कर, कारण ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। को समय अछि, ଦୁଃସମୟ आसु अछि। प्रिय मंडली, यौवन अवस्था एहा प्रत्येक को पय वाक्य अछि, केवल युवा युवती नाही, हम प्रत्येक जति जण स्थान रे अछि। दुःसमय आसु अछि, यौवन अवस्था रे सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। तळ पद गुडी जति आपण माने पढिबे ना, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य लिखा जाय। पेशनकारीर शब्द रहिबो नाही, समस्त हुगुरा होई जीवो, दुर्बलतार समय पळे आसीबो। ता पूर्वरु सृष्टिकर्ता को स्मरण कर। जदि आमे माने आजि सुजोग थाउ तो सृष्टिकर्ता मने जे जीवन रे स्थान देई ना हो, जदि आमे जगत रो अनुरूप हेबा को इच्छा करू अछि, आसु प्रभु को निकट प्रार्थना करिबा। प्रभु मो जीवन रे परिवर्तन आनो। शेष विषय आपण घरे गले पढिबे, गालातियो तार 5:19-21 लिखा जाय, शरीरर कार्य गुड़िक और से कार्य गुड़िक मध्य कोन मो जीवन रे एही विषय गुड़िक अछि कि जदि से शरीरर कार्य गुड़िक मो जीवन रे स्थान पाउ अछि, तेबे आज हम जीवन रे से परिवर्तन आवश्यकता रहि अछि। आज हम जीवन रे रोमी तार 8:6 पद अनुसार आत्मिक मन जीवन रो आवश्यकता अछि।
ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଅଛୁ କସରତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଜିମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 4:8 କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣୟତା ଇହକାର ଓ ପରକାରରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया ଆଜି ଆମେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛୁ, କସରତ କରୁଛୁ, ତା ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ଯୌବନ ଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡି ଆମେ ଦେଖିକି ମଜା ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଝୁଲି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଫେଲୋସିପକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫରେ ତା ମାନେ କ'ଣ, যে জগতে ঠাই মরি যাচ্ছু তা ফিউচার লাইফ যেতବେଳେ ଆମେ পুনর্জিত হবা সেই সময়ের মধ্যে আমি তার রিওয়ার্ড পাইবা। আজ হইপারে জগতের আমি কষ্ট পাইছু, সে লাজার তুলে আজ ঘৃণিত হইଅଛୁ, ধনী তুল্য আজ আমি আনন্দ করুଅଛୁ। চিন্তা করিবা কাহা তুল্য আজ আমি জগতে নিজকে গঠিত করুଅଛୁ। প্রভু আজ আমাকে সুযোগ দেউଛନ୍ତି, আসু আমি পরিবর্তিত হবা। এফিসীয় তার 4:22-24 পদ যেতବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରିବେ, 17 ପଦରୁ ଆଗକୁ ଲେଖାଯାଏ ନୂତନ ଜୀବନର ଆଚରଣ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, renew with the presence of the Lord। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସୁ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହେବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ନା ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି, ନା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତମର ଇଂଲିଶ गुड good, better, best, Very good. ଭଲ, ଉତ୍ତମ, ସର୍ବୋତ୍ତମ, ନାଇଁ କି? better। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ କମ୍ପାରେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନାରୀକୁ ଆପଣ କୌଣସି ସୁନା କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଦେବେ, ସେ ତାକୁ ଆଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବ କେତେ ଖାଦ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ପୋଡ଼ିବ, ତାଦେହରେ କିଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷାର ମିଶେଇବ, ଆଉ ସେ ଜାଣିବ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯିବ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ବାହାରିବ, ତା କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ବୋଲି, ତା ସୁନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁନା ଅଟେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ କି? ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରହଣ କି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ? ନା ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇଫ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେଇ ଆଇବ ତାର 1:8 ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଇବ ତୁଲ୍ୟ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁ, ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ। ଆସୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା, କାହାର ନୂତନୀକରଣ? ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ନୂତନୀକରଣ, ନାଇଁ କି? ବାହାରେ ଗୋଟେ କୋଟ ମାରିବା, ସୁନ୍ଦର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ଚୁଟି ଭଲରେ କୁଣ୍ଡେଇବା, ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା, ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ନାଇଁ କି? ବାକି ଏହା କହୁଛି କି ନାହିଁ, ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଏହି ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସଗୃହ ଅଟେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସଗୃହ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଦେଇଦେବା ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ଲାଗିବ। ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ nothing, God is only one, I need you। ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ, ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା।